Oh Seigneur, la faveur qui nous a touchés ce matin ou a touché tes créatures ne provient que de toi. Tu n'as aucun associé. À toi la louange et à toi j'exprime la reconnaissance. Allah, ton pardon vis-à-vis de nos péchés et ton excuse par rapport à nos fautes nous a poussé à te demander ce qu'on ne mérite pas, compte tenu de nos manquements. On t'invoque en toute sécurité et on te demande du réconfort. Oh Seigneur, on était exagérément injustes envers nous-mêmes. Nul n'absoudre les péchés en dehors de toi. Alors, accorde-nous une absolution de chez toi. Tu es le tout clément, le très miséricordieux. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Amet tangay na la fa ka bosta ne toro ma ala ka danga bako. Ani mɔgɔ min fana sɔnna ka tuba ko ni kuma sanuma ninnu lamɛnlen kɔ ka ala fo ka ala barikada an ka malimatumuso bɔra k'a fɔ dɔw ye kunu yɛrɛ ye olu ma bi olu sanga fɔra an ye ka sɔrɔ kunu u tun bɛ diɲɛ dugukolo kɔ kan bi u b'a jukɔrɔ Allahu akbar ko ala ka yafa anw ka dɛ o de y'a to duwawu in kɔrɔ in de ye kira ka duwawu don wallahi n'i bɛ ka nin fɔ a b'i yɛrɛ yira yɛrɛ bɔ i la ko ala e ka yafa anw kan ani ka magoto an ka filiw la ani ka jurumu sutura an ka lebuw la al-Ghafur jurumu sutura masa ne kun tɛ ala anw kun ti jɔya kuma tɛ k'a fɔ k'an bɛna séminaire lamɛn mɔgɔ joli joli bɛ ka baara ni fɛnw organiser jumasi na n'u kɛlen bɛ k'u pari ka bɔ diɲɛ fɛ u yɛrɛ b'a dɔn ala ko ta don u yɛrɛ jɛnna n'a ye u yɛrɛ nisɔndiyalen bɛ n'a ye ala y'anw choisi ka na ni anw ye ka na anw sen don a baara la ka aw ka kumakan don a baara la k'a ka nafolo don a la ni ala ka dɛmɛ n'a ka hinɛ n'a ka yafa tɛ nin b'a yira de ko ala ka yafa b'an kan an bɛ ala fo ne ye nin miiri ka nin jate minɛ ka nin dɔn i bɛna dɔn k'a fɔ walayi yɛrɛ yira yɔrɔ yɛrɛ tɛ yen sabula i b'a dɔn k'a fɔ n'a ka yafa kun tɛ i ka lebu la a tɛ kɛ o kosɔn mana kuma cogo cogo la n bɛna ta ye gloire à Allah qui m'a gardé sain de l'épreuve, qui a fait subir certaines choses, il nous a donné la préséance sur la plupart de ses créatures. Oh vivant, oh les substants, à toi nous demandons secours. Allahu Akbar. Et ni ala ka hinɛ n'a ka yafa tɛ ne kan a lajɛ dɔrɔn ala e ne wusa ni danfɛn caman ye ne ɲɔgɔn joli bɛ Bamakɔ kɔnɔ n bɛ k'a ɲini mɔgɔ min sera ka fara an kan bi k'a bɛ kuma ka dawa kɛ san 50 jogo juguya ni a karabu ni a morikando ni a cɛ ka yɛlɛma fɔ an ye min ka kibaruya mɛn sisan baba ɲami muso joli bɛ yen n'o tun bɛ ne ta in na hali sini o ma se ka bɔ k'ala fo k'ala barikada yɛrɛ yɛrɛ bɛ min ni ala ka hinɛ n'a ka yafa n'a ka fɔniseriya tɛ an bɛ se ka sigi nin kɛnɛ in kan wa sabu m'an sɔrɔ bari organisation de la bari ni organisation mana ko a yɛrɛ ɲuman titɔbu n'a ko ninnu sisan k'i ko k'i jɛ ka dumuni kɛ k'i fa k'i ja i ka salon kɔnɔ ka ninnu bila a la n k'a ka di nin ye an ma jɛ o de kɔ kana sigi tile la kana maɲumako kɛ ala ka hinɛ n'a ka yafa de ko i kana i gɔnfile n'a ye o de kama duwawu ninnu tɛ se ka ɲinɛ a kɔ kane wusaya ni mɔgɔ caman ye la préséance sur la plupart de ses créatures o kɔrɔ ye k'a ye ne wusaya n'a ka danfɛn caman ye mɔgɔ joli tun bɛ morikando la ni ne taara ka t'olu ka sanga fo k'u to morikando la ka t'u ka karamɔgɔkɛ fɛ yen ɲinan ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ k'a ban k'a fɔ k'u ka surafana tobi a sara k'a da k'a b'a reposer a sara ne de taara wajulu kɛ n tɛ quartier tɔgɔ fɔ n tɛ yɔrɔ tɔgɔ fɔ an bɛ ala wele ala ka hinɛ an na ka tila ka ala fole ka ala barikada ni dan t'a la an bɛ dɔ de fɔ k'a tɔ bila ka ala deli jumɛn na kisi ni nɛɛma a k'o kɛ Muhamadu kan le noble des créatures Allahu Akbar danfɛnw na sɔn hɛrɛ ma
non kira de civiliser no sallallahu alaihi wasallam ale yɛrɛ de na ni civilisation ala ye civilisation d'ale de ma ale kana n'a ye wallahi ali ni ye kira yɛlɛ cogo la dege sallallahu alaihi wasallam yɛrɛ yira ti kala iti mɔgɔw ti dimi kɔrɔ ni ye kira ka dumuni cogo la dege jama la i y'a la dege i kelen yɛrɛ yira ti sɔrɔ wa i ti mɔgɔ dɔ tɔɲɔ maliyɛnw an ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye baara de y'an jɛ salon ne nana séminaire la maa min ye n wele a bɛ mɔgɔ damadɔ bɔ a dɔw yɛrɛ y'u ka morikan fɛn fara ɲɔgɔn kan ka taa a k'olu tun b'a dɔn ko nin ni a tɛ silamɛya tiɲɛ mais détail a t'o y'a dɔn awɔ o de kama n bɛ segin a kan position jumɛn sɔrɔla n bɛ kelen fɔ aw ye alabato an tun b'o la koyi Seda y'a fɔ cogo min na a kunfɛlama tiɲɛ tɛ alabato n ye n fa sɔrɔla n ye n mɔkɛ sɔrɔla an ka karamɔgɔ tun bɛ tan karisa y'a kɛ tan an tun b'o de la mais mun nana nɔrɔ kɛru ne dusukun na ala kota yeli k'a to yen ala kota yeli k'a to yen e m'a ye ko alabato bɛ yɛlɛma ka kɛ ala kota ye mun na parce que i m'a kɛ ciden sallallahu alaihi wasallam ka sira kan i m'o ɲɛɲini k'o dɔn k'o programme ta programme dun b'i bolo diɲɛ kɔnɔ n bɛ segin o kan siɲɛ 100 kumakan kelen a ka wusa kumakan kelen siɲɛ 100 a ka wusa kumakan 100 ye ni maaw tɛna ta ka baara kɛ n'a ye n y'o de fɔ aw ye n ko aya kelen n y'a mɛn yɔrɔ min na n ko n bɔra n ka jugumanw na n m'a fɔ n bɛ ɲuman yɛrɛ kɛ dɛ juguman ninnu n ko ni tun m'o bila n bɛ ɲuman yɔrɔ ye cogo di juguman ni ɲuman de ɲagaminen b'anw bolo aya joli bɛ jɔn kun na an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye aya joli bɛ jɔn kun na yan nɔ hali sini aya min bɛ aw kun na peut-être a tɛ ne kun na mais ni n ye min dɔn don min na n b'o baara kɛ o don na ni Asa Sakɔ bɛ mobili kɔnɔ cɛ bɛ ka kuma a bɛ ka kuma mun kan a ko n'i nana jama la n'i ye dumunifɛn dɔ sɔrɔ dɔɔni dun i k'i hakili jigin mɔgɔ wɛrɛ la ni boisson bila la kelen ta hali n'i ɲɛ b'a bɛɛ wari fa la i b'a sɔrɔ dɔw ma kelen sɔrɔ ani kunu ni bi cɛ n mana taa yɔrɔ o yɔrɔ la ni boisson dira ma n ma se ka hali kelen yɛrɛ ta k'o min Takbir. kunu n y'a fɔ Asa ye n ko ni Ala sɔnna n bɛ nin baara daminɛ an taara Seda le la ka fɛn na u y'a di yan n y'a bila kɛrɛfɛ u dɔ dira ma sisan n y'a bila kɛrɛfɛ dɔ y'a ta munna baara tɛ kɛ n'a ye o de ye problème ye o n'o tɛ ne bɛ se ka sigi cogo di ka dawa kɛ ni maa ba in cɛ la ni jamakulu sanuma u kalannen ni y'o bɛ fɛn dɔ nin ye n bɛ fitinin min dɔn dɛ ne bɛ n cɛ siri o de la n seko damayira la o belebele filɛ dɔɔni wallahi an bɛ ka bɔ wajulikɛyɔrɔ de la an bɛ mobili kɔnɔ dɔrɔn ta kuma in nana don ladamu kan a ko ŋaniya juguya ni jogo juguya yɛrɛ bɛ dɔn mɔgɔ yɛrɛ ni n'a sigira a bɛna dumuni kɛ ni hawuja min ye a n'a bɛ fɛnw cɛ k'a bila ka saki kɔnɔ k'i b'a dɔn n'o ye kunu ne taara n y'a sɔrɔ u ye kelen di yan dɔ bɛ yen nɔ ko ka kelen bila n ɲɛ a fila faralen ɲɔgɔn kan n ye n dɛn k'a bila dɔ bɛ n'a ta parce que n m'a dun sisan nin bilala n y'a fana to yan fo mɔgɔ ka baara ni malimatuw bɛ ka kuma an ye don bɛ tɛ mɔgɔ ta ye o kelen ta dɔrɔn i ka baara kɛ n'a ye wa ne ka programme y'o de ye aya kelen fɔra an ye don min na daraballahu a'udhu billahi minash shaitani rajim daraballahu masalan rajulan fi shiraka a fɔra an ye don min na aya in tɔ bɛ yen nɔ a don ne ni n ka fɛn ma si o dugusɛjɛ n kɔrɔtɔra usasi la n ko su in na a ko su kora kama olu se ka to mɔgɔw ka so su kolen in na dugu mana jɛ dugu jɛlen hali karo ala tɔgɔ min tun b'a kɔnɔ n'u yɛrɛ ɲumanna bɔgɔdaga kɔnɔ ka sanu bila a kɔnɔ k'o ye n ka masaya ye k'a kɔrɔtɔ o ɲɔgɔn yɛrɛ yira yɛrɛ bɛ yan i bɛ masaya ɲini yɛrɛ yira de kama n ko morikan don n ko n'i donna morika ti a ta a to i ma kisi jɛnɛya ma i ma kisi foyi ma i ma kisi jogo si ma wallahi ni na min nɔrɔ yɛrɛ i tɛgɛ la bololanɛgɛ b'i den tɛgɛ la k'o ye kolobɔkɔrɔnin ye walima k'o ye sɛbɛn minnu ɲɛ bɛ dɔ la a dɔ tɛgɛ la nin ye wallahi ma kisi foyi ma ti a t'a to parce que i bɛ insécurité totale de kɔnɔ ala ka ɲinɛ an na a don a ma si ne bolo n ko n ye karo kari hali sini a nɔ bɛ yen ni min taara n bɛ taa yiri la ka bɔgɔdaga in bɔ sanu min tun b'a kɔnɔ k'a di usasi ma a ko yɛrɛ coronen bɛ problème b'i da la hali i ka kuranko ye fɛn ye ko t'a feere n ko ala kutara ni fɛn min ne jɛna a bɛ yen nɔ n ko ala kun n'a feere n'a bɛnna 200 hakɛ min ma walima a bɛnna hakɛ min ma n t'a fɛ k'ala ye sanu n'a bɛ fɛ ka na min yɔrɔ bɔ n'i b'o mara i tɛgɛ ko n bɛ taa lafili an bɛ kɛ kelen warijɛ b'i tɛgɛ la ko ɲɛjugu k'a b'o kunbɛn a b'a don ta a b'i den tɛgɛ la
mana fo ka bo iba ko karsa ko awon mina bo ai ba bo fana marale ma ateka ko mi ta lafi amika kele ne ko ala ko tarani sanu me ne jera ko alhamdulillah ala ka ngina na koyi aya kele domina o kofe nlafiara doni kana ye mbe sunoko nga ko dira ala subhanahu wa ta'ala ma amana fo me deurite chogo chogo ngo hey ne sasa mbiduru foi madla Allahu akbar million tan non ne be ka kabako ya mokola ni ne yi girne war no fe walma ki girne je no fe makar kodo ne te bana bakato o hina tane mina na bi ka ala bato fantan kule na bi ka ala bato a hina tane mina mais ni ne ye ma ko ni sebe donné je ko makalara ko bladro yi hina be ne mina makar ko dano e million keme be ma min ka saki ko na sigilembe akamana gona jatikele me na telephone ta mo mina kena nene girne ko ni deli ni fenu na ni wallahi mi kabako ya wallahi ni de ba kono ba do milie mindo aw bi ka nyebo ni fe wallahi aw de tay ni de aw de tay chie ni jama kuli de chie ni mami mi ka baraka na ni de tasada yi on tay ku yen kalondi ne te dawa ke on patron baw ni munu jerere mbeta sigo koro u be kilim koro maro be nyine ko woshi jeche ango e be kilim koro nene re gane menna edu woshi jeche ko do be o maisha tan danga banabila ali kata furake nene sogo fawo kuma bena foro na fo mogodo ni wala nda di ku ye mogo mamuna be se ka ka chien bakile tanke ni bola nege ni nami no roma bo dew ni fawo tege ne tabla ko ka te do re fo ni ko nge e tablawa atoike ay do taxi tuku ka don na donu ko moblu kono ay dawa keke eni musuluku ya bana sanet na obla mi teme ni kuma wora yo me ne mana bola nege itekele bana de yesoro nti fari la fonga siki ka nyafie dalu ko ni ka joyika wa mama bia dalu ba dalu jora be ka ne ka kuma kaina ni mami ba ke isimbo ni take munu ba ke wallahi wili ka kuma kila taraka ni de to ambulu ote garadi mbana o de dawa yo ne sigirawa ni ala ka deme na ka je mbarake nyo nye feme ngone yere tonyo ka utonyo ntunta do ne ni nya do mi taw barako million ke me ga sorwa abe tiena ndo bara ni munye ala ko ni dan fembe farla nyon ka iti se ka toro me kile ta ka di mo ma fali ala mana jeni mi ako no be farla nyon ka se ka mo toro foni min kera na le ka latike kalimun korotara aw be mo yere ni naw tay tie ni lay ba aw bula ambe ka kule ala chugo mina aw ni kuma yo kuma ambe ni blami gwal ne kalimani amana fa ka be jenga men defo ngo kuma na ni kuma ne ba blami ala usmana wa taala ka kuma dan fembe jina ni adamade baka fembe ako dan vali melekeo chido ko nu falla nyonga ku be fe ka ere do kiye ku tise fale mi sebe ku bina toro sima on deme bola ni gabi do de tegala muna e mi ka so garanti ni muye e ta wurudu do kerengere yere chodi ko bi garanti ko bi sécuriser bara blala ko ta blale be ka fanye amba no de ma o de problème ba be ka ni ye mi blay go no e sikatala ne nga fembla domina tora duskasi la fiara akilila o mana wele ngo karsa ne tuma ala bonya de do goyi e ratina ne ke kala wabla una na kuma me domina ko ne sa sisa itai okuma na itika sabali kana nga marché che na fora wallahi de ala ni muso musse monna seda danga diumbe boka barake at-takbir Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir muso mana siginu ka problem foni ko nesa min kera ni la kateme ta do ni kera ta ni be sigi nu tlala ngo min kera la la yore mu fore Allahu akbar ngwane min ga la o de duskasi benela wallahi de alai ali ka fodama ka sugo saraka dama bo ngone o min ka ala la o di hami benela eta yi hamia e ka tanoyi comme etika ala ko hami o me ki ka je ko ami ne che ni ne kena wallahi malmatu eta kalama ne sa eta kalama karata borata ngo chiro mba belame ngome mi kera ala la e mo o fosare e ma amino ide wa mi ne mi ka ala la sabiduro duskasi benna munyenchi kanyere tonyo ka ala tonyo ka ala ka jo tonyo o kuma na kabiri nyo do dom na nyabla na ala ka deme na ka jaye ana na yiriba bazika nga specialité odi
ibita warta bangi de la bangi ba ta daka ana a miselni ana caisse d'épargne ana fere do be nyona o dona nya fo mal mu doy akoko ko aka uniforme ta ale be uniforme ta wakele me ale ba ta ale be keme fla daka anana kana wakele ngele du bema ka wakele ni keme fla sebe ne ko ngo karsa ngo ne nyin nga ngom ako mew ne bina wakele ni keme fla daka o yere ka to ka shwa ke kasa ngala de ko kaya ramu ya ye jago taka ta finisa ni ye wakele ndika keme fla daka doni maka bebe naka iriba jele no wako tuika bara la ala ko kiki kibari ina le ka kele o eni ala be kele la o ni ala cheni ndo onu mitami e bisa ka yere ira dabla sabla stane ina ala mana kele ka ba ina de barashara sitane de bini kele sitane de bina teriya nyini ale be fe ki kele mais ni ni ala de barashara de ale bisila ni ni ala branchele ndo aka cha ala fe ale tisila ala re mo fwa kale ni jom nu branchele ndo ka ti solula mais munu de branche ka balla kale bi solula ala ka be so abama ala ka nginana na no do katla kana produit fana damine ala ere ko femi kone no mo ka nga sironya kuma te kwa ka danga be femi ka ni eni form so do ba nya kum do be surun tike bo anta labe ne ma fiti labe ne mais ala ko ka danga ba ko ala ka danga be femi ko wallahi ti se ka to la kini ala be branché abike kuma inflede mama mana ta yoro la ende sa munye boni problème ma munya keta mashallah ne ala ka hina na ka fonsera na ka de ne ka yere ira foi tala nga nsego dama ira ala kuta koni ala bato mbola ala kuta mi ko ni mai ne sa bo sege sege ka tala je ala ka danga ba ka kira ka danga ba ka ni porokotora me ya faina ala fe abe chokodi o dona en mara musoro fe akara ni yana nye programme dama akara asasa ko nyana asasa ko rena e baro ka kara asasa ko ya bulo de kadala ne e programme dama ngo kalo kele ala ko ta munumbi ka barala o yokuté ne re tarani seli de ado parce que ayi seli formation mi ne tarano de ale taro de kama ne ka so ja ale ko akone makone sa ko nye chef ami chinga so ka ni ya shede ntoro ka te ko e ka dugono e alveolita o e shede njoli keme sama ayo de chimuru yo le fai ada bi anno de e abe asasa ko bado bi nyere nyere na ka séminaire fa nota ale de tuna kuma micro la ne remplaçant ya ale mais anna na kuma ka baro ke nyon fe ka programme di ako ko produit mi tumba bolo wa sheki aye produit takatabo ako ka ba ni ngoni ya ni ye posere bi bolo kadi musoko ko nyana ma ya kere ko ale be kuma le discours bora ka dore do muna on te changer muna ni mi forete iseko ke ka baraka nae ni yere ira kuma mfo sanja tigera mina do mina bara mi ke ni ala ka deme na ka je ala ka kinana ala ka ya fama ko Malia muso banaka ani kala bato katla ka ni bato ni ndimo bato ka faraka wari kadiwo ki churne to million keme duru ka jako ko convocation sabakana ibita jabi yara ibi dewrute ni ala ka demete ni ala wele de masa miye nabila Musa ba sabati kuma mina bina dewrute denga kunyala au ala kele ndo de ate changer wa ma changer waka fanga miskara zartima minala o ti minala ala nduzuku sabati de convocation sababi na nyogo soro ne la gendarmerie te kelenye mba fo eti tabla na nyima ni ngolo ne ko ko jurubi la ko o to ko wa keme ke bi na bala la e ka nga mike ne be mufo e ko eti no bla fi ka ngana mona mdo ka ko datu o ne be mufo ne ko abida ni ngana muima ni mimbe ke obeke tange ni dalba masabe mensa mala ala du yemfle de wallahi yemfle ala ini che ala yemfle ala kan le busutura alibi produit ayabla alte kalo sababu seli yere sambidru nana yo de lakala nana domina ka selji ta ka seli wallahi on be seli minani anti do babu kono ameta ni tawidi muso nana selji ta ye ako ko sale ka selji contraire mon tume ala de lingi na dale de tume dar suka bine buta kuma o asa sa ko nyini gake amana tawro ne be mikoro la lede ma kalo sabatobo ali na yo bwati te moka menye programme da mani ala ka deme na ka je programme were tere tani urili ke tani ke shika selayi
wallahi ana no bara fitini min damina bi akoko dusku min bora alela ngata da wala lagine ka kurane bidru sa ko nyinga kwa sa ko de ka sa ka yoro yala be wardi kata mo ta markaji la ngo karsa wardi ne ma korote ka fo kibi ka dine deme ko yi ayi wardi ka dine deme ta markaji la ka mo do to be kurane mi kala lala ni te do mo kibolo boday no te ibse ka kalo watan fulani ma nana nyesine de ma ngoka dine mane ba dun o te dine de me renti nege tana e mero yiri la bita inu ka droge atara markaji la ka mo flata watan fla ka loko la basara nye sara ka gelema ni fay ni mo kana ali ni foyti bolo feno nya ni kake iye mi do mori kana de ala wele ko bo ngima ali violi tansa o wari jateke keme nani wanani oh e ko chogoli e bo botle kila ko nte kalo nte kle tange ni mabo o wari fara nyonga wari mi kumbi bolo ni ko tro meti bolo o fara nyonga ko di alama ika ala ya fanyini bi na resultat yi muso ma kalo saba ko dusku mi balla ka bi ko mo bora la ka doro do abe jikoro ni lagine place de la ayew ka kare ka bewele ka kurane sa ka da be ma ku be kana kalanke ale de be ka dawa ke bi kalo saba eni ne desara dawala muna muso be kamana gwani problème min kono on be kala naga kan fo mina ni mi mana sigi mo saba mana sigi mo nani o lieke o kana adisado kaliye walma na e kurane ado aide abina sigi na ka vidi ni bola me ani mo bola on tarabani yoro dola man do ni wala ndaw de ka dawma be kala jam sa ka dawa ka chumina wallahi nte quartier to fo nota yang zone quartier do asasa ko de ne blakata juma mi temerani jumaka aden jigla tige sara ne be ka ne klale wajula ne na sika fe be ka akali mania kura ya munu keleme ka la kori olu be kasila janja olu be kasila u yere ka tus kasila u yere ka amina jasuinte wallahi ni bora ka realite yi ado la bi yere ira bula abato ki selo ala kabara an klala rom na drone na vers 17h muso nunu yene wele kebe mi ne ko mo ne na ngaso akone mo ko bi la koyi ne ba yana bina suinga kuma de fo wallahi agora na ka problème intanyo ne ku ba de ka atali kalo segi bo ni muso ni mo do so la sambata saka di ma ibe kabako ya ala e kabako ya mi kaka kola ala makalo kelembo asa sako de ne blakata muso be nuno be nyejila janja ne ba yana mi ba no be ka kasola jawlu be ka kasuka dus kasila ay ñogo ñininga ngo mi fo o problème ku meneka mi fo ko baliye ni kila tanto ko bi tanto na ngana programme ndi mani ala solama ni mi bora la ma fo ñogo ye muso e watanduru le chodona ambe dokotoro so talimin akwa e lafia mi soro clé saba kono parce que kira ka programme ño de dama ko munu be no lubla ibe programme munu na olu toye na ngana programme ndi ma kira ka programme na sallallahu alaihi wasallam mi en ta solution au flé muso ni so jako juga ay watan duruci nya fo bebe zenam bindu jasi be watan ko ka bla ko ka dunu to takadi de sabaka toma nyemma kale de wele ka warja te ka dama wanani ko ka bla eseda lela ka kunu kurale durusila nya wele ka nya fa ko ka sama komter la nya sa ti dine ma ti done ka so muso ko kale la fia mi so ni nya wele 6:22h aba fo kale suno kora be yele kale suno kora nya yerom na ne ma se ka lafia nta nyo to ba ka me abe kwa ka to ma le to do atali mi go wurudu ka akwale mana ni fitri sella ka safo seli kwale ka suno ko bana life ka duguje abto yelema ni mayma kodla anu ye wurudi munun dama asbuna allah kebe saba ni nini abi shika seli na yesu juruke la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ale de be ka fare o bina nikele do la fabi nyana mini solution ma soro me nyekira ka programme dama sallallahu alaihi wasallam clé saba ne mana wele 22h ka suno gora aka ni mono flenku ne te fen fo ko même mo la convaincu sabula galote du dala ki dala kuma be noro ka be barkado ko barka be du dala nye minke ani nye minye nye kire ka sira do min ko na tarano ye abay resultat fonye seli wakati sira ame ala wele ala ka nyina na ka ya fama fosi ma amma bosa fa fora ko ka min toye na be banin ba maka njija ka imana me abla ka taka walma fokali chi ma keta alhamdulillah kalandu ne be seko kalana mene ma magala masama parce que ma do ngandi maniat na sama
sirana téléphone nya ka se degré mina ma donné ka limanata anafa ne o lajare ko mo be soro gafe la ne atayi anafa be soro gafe kono ale bi abego gafe de kono ka do téléphone o tewa ono kurana bi senga jombi bele wele ka mi do appel be do kito kurana kono aha o kuma na de ni ye programme ta ka nyanama ya kula wallahi bina noye ala te kalo sababu ngo kalo kele ne ye ndaka sunoko dono ne te nana jo avec kasila ko Allahu akbar ne bay sunoko la téléphone me ka sone amado akasira ndemso abalay masay ni lafiya to beke ya 24 heures amen darsula ni ala ka deme na ka je ala ya utiliser ka sino akabarla am bora dola amina ni na wa do be ka kono na il a fait de ton cœur tout ce que c'est pas tout ce que dawa ke wala be fali me dumuni na kat e kan bla be ni modo ni buram sobe ngabi limani yan nakashi abi désespéré abi tigitike abi dusu kasi ma dusu kasi lem saka dusu kasi ta bo mo ka wa ni ne yiye ala mi fonya dala abi filide ni ye nyeda yi chugo dola ako nyeda do majigine me ata suratul kashi akono ka jatige ka joro ku be bara mina bara mai on nyeda kum se ka fle ni ye mo kamana banga to hali na makuma ibado ko godo bala o kuma na me mi fo ay programme ta aka ka limani ya ulaje kala ne muso je ni mbora ka yera ira mi fo nyame tabina do la ya me rasuluka sahabaula sallallahu alaihi wasallam papier de nyokoronga alaje ka tabina ke to fo ako ko fe sababe mo ko sa jena e ato belebele go so yenara a folo ko bakilia a flana ka tuguni ndinga no fe fa ka kitai a sabana ko yera ni yera do be lagosi imani pariki ke chogo la ni yoro de kunyaje muyasima ala kanginana koy wallahi ala kanginana nere ni dombi ne bita alaje min be nga barola mbese ku golo ma chogo mi yani nga dawa kaka ni ne min don fitini minna ni ka bo ala subhanahu wa ta'ala ka kuma kan belebelo na ni chide ne bita ka ta dam ne de aw ko boko sisa ko to se ka dawa ke o ka to se ka mo je suis d'accord mais donc mo du même ba ana mi mi se ka siki ka ler kele ka ka vika wali ma toro mi kera la mi se ko fo amote o muna parce que muna ay programme do d'état ko nesa ali ni masika ali yer wala mo bi du ka mo du te ka donné ka machallah ali ne gloire du connecté son ni nana salam alaykum rama hali kare kono salam alaykum rahmatullahi wa baraka men fo sheke be koyi awo ajara ni lo parce que la fiara ni e fato de moti blan fait o ene décharger e ibina dar sudi mo do bi du ka ni duska sikuma i se ka foike amina ni yere ka duska si eta do salam alaykum rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam rahmatullahi wa barakatuh ala ka clair dama ko basita du kono basita ala ka da basike kuma jume mete moka ibrahim som furla sala noko ama garse ka soro ale re dana ni dengen kelema ale menade amado re soro muyi soro ita fone wan kasrata kafiye ita fone ne kasrata kafiye I dona ne ka ni bana kirane wal mali sai bina do fonye wal me be nyini ga dola me kana sigi ko karsa yake tan sere musai ngo karsa bina solution ne nyini wa ngi ka problème tare be fakana o ay ka nya we ba nya fone ne kan duska simara be munya way mo re tina ni foye ki wo fo mo ma ko o ka jugu wallahi ka temene taka wallahi ne o de do imse ka ne mo kan don fo ka tigite dorla ko ne ko me dorla ko sambe durwa ndu me dorla iri babara ko wa ndu me dorla ka muso farnyonga kana sigi kurale kala nabi ya misigi bi ka joya ala se ma mi kadinyo bino de fonye kase yeni marché bayinga I kundi mi abe karsala aka affaire tiena ne bi yele ebina mun fone ble oni kuma ndoro ne tanda karsa mako sara karsa dembe ta dona ta borata olu de tanda o de mande saka dawa ka o de ande saka ka asa sa ko nyogo yo no te ni boni numbi na fie ere ni ala che ba ro kabila muso do de la ka ta trebo atara ademso ka kuma la na bura muso chela ame ka baro ke ka pulke ko be tla chugo mina asna kani ka duka tete me bura muso e ninka ko e ma de unya ko ngoni o foye kuma chene ne ere de mengo
ngono kon kera tere juwe ne era tere ka juwe ngo bla ibe do refo ka tete ma eni kan ngwa tete ma eni ne eni kan التكبير wallahi mo de fiye abana ni mana ko mo ni ne baye ngolo ba o de en fariya ka tobe la gosi na ye wele na ko salamu alaikum are ya famuya sisa do la yesu mobli ta kana no fe ko mana ko asasa ko be usane ko yewo e kiba ko me malmatu chela ne do ngo kibi ka kuma nu fo de ta interesse الله أكبر ko ibi ka kuma nu o ye ngolo ba kuma be mo gore kan na kama ne bo la me bolo na ye wele na ye foli ke doro fona mo be femina na yo fonye wal makarsa ni mbita kuma ere suna famuya no fe abaro no make atna gere nyona o ene ba kuma be ma no banana na kombra wa ka to de après mbita jama be bo faire na do ata foni e ble foni sera so ni yemi o edu mo na ise ko ke na ai anga nyoko ni ngake abina adam ne wa ni eyre de ba fola dam ne yer lawo ni ye mo go dora fo salam alaikum rama kan ni nyere ba ma mo go no fe tay ka sra fe na ye e maneri ala mi salam alaikum rahmatullah wa barakatuh parce que me ka solution ne di wa alaikum salam rahmatullah wa barakatuh ko ri basite de mayala a basite ala kana basige awa salam alaikum e bina tamit le gaina ne di tere ya ata kwilawo ndi nyini ga itise ka nyini ga wa ebi afra kel dam ne yer la de fe mo bi nyini ko be ya do nyon bolo e ko ni konte wallahi de alay ne be ka solution fo do de la ka fonye akoma akonesa e ide ma che soro wa e frem banene do aduna ta bora ta ne makuma ataran fe dom na nyende wele ngo karsa awa ika che ko ami bale la de wallahi nya fota hanga malmatu do ni ka che ko ami bala de kuma be be ngate kontara di kai ni do soro ni banene walma e be ere be se ka fone ta do akoye ne sa e ngo kuma na ma dugala e ba fone ne de bina ta froa Allah e woni nyana e de be ka hami e be ka mo mi ka ko hami no tigi ira lila ati do okie oh ne ka kuma ba no Ibrahim so mi tara Congo wali mai mode mi idem so mi tara Congo ay ko na jolike ade ko robara munyan sorodi munyan so alni ya photo mi da me wuli katame wa ala dabla abina ke ala bina noro mo ka basira be dugani na kana ko no de wallahi kuma dola ibi da kasigi ala bina ile amundo dima tedi malake ibi ka miri ayaw ni alisan nu korola abe singa gide lo de dima ki blasra ni ye mama bla ni yoro ni iklala fena wetla ka boni muye seminaire karola awani malmatu ya leta maja ni tajara ni tay ayra foy bo anyi doken naw o ay mikoro mina doka na ali 5 minutes tata allo malmatu na ay 5 minutes ka ja 2 minutes dore kana ala mangutu fo bismillah ona wa mo kana boya katava ko dota mai dota kaine ko ale te dore nya ka fifo kala ma aya fo ne ma aya fo dore ba Allahumma salli ala rajulan fi sala ni ni fori ngi bisangelenga التكبير نجا هيا باي oh ko ale de te ale makala wawo ne makala nsona me be kuma intote nyemi kala ni yo fie bi to nyefo wali mai kana mikoro mine ne be 2 minutes tikentala ibina nai e seda Fatmata to do bien oh malmato e ka temenai no ai boy ka temeni do 2 minutes wanga na kuma were mauda blene aya famu bita temelen ko wallahi ni mami wele salam alaikum hali ba salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh no temera kaba ko ri basite no karsa anga dlanga ala wele uye utado ne nubado wallahi ufle jugo mina utwe wala o wasarau ni mbaye wele na ofanyi wo karsa abe mina ni na ya do na ye ne katimia soro atiso anga do kayala kana munu be trottoir ni fena na uye do oke na ye do ku ye wina faranga o filimi yera kuma la we doni do gayi ambe ya faina la fe o ni gasi ko kerala kala ni kala ndo koyi ni ko kibe de frakeli ke bana to be de ko kuma dola adete surtout ni bakini mito atusube kase koro o kuma na ibi ya fama ima kuma dola docteur na bila pegir ka bi ne arranger mais aba fo ko aketo wa ibe ka jori kuma mununa ne ne tawde ne ka basira daile mbese ka joma bakele chala ka kuma na ala ka temena ka jaye
ali ni ler kelen ni abe kuma ni ala ka debe mais aya de fie bamaranga na ikatata o kuma na so abu misoro la we ala noye ka ala foka ka ala barkada wa akiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu nga jon ay wole ne ala munye ne masafoni sirere wambe au jabi opma ala ko nga wole abanjabi opma anya damaka shi bawde aya kana alama toujours aya ambele mbara nyuma mbambe nene kade ala talaye nene be ala ka funu jigi nene be ala ka funu jigi bara ni ba ke ala jati koso o bara de o bara minetaye o de bara kade ala talaye okuma anvia kenamunga ni seminaire bade ni quartier inu nene be ka sababu ye ka quartier ka noro ka here chaya Chiba sallallahu alaihi wasallama ako alquran ko abe garziga di yirwa qur'ana be kala yoro ko somumbe ni qur'ana be kala kono ko meleko bila hadari asokono wa shaytanu be taka bo ayrola wa sofana alaba fere aso dungoye abikala ga here chaya nga somumbe ni qur'ana ti kala kono Shetana libna hadare osokono melaka obi taka bo osokono osobi koro aso dunge wa here bi doya o Chiba sallallahu alaihi wasallama akakuma kanye ne okuma ne femye ne fembaye angala to ni yona okata kanda fiew wanga do watu ye ala ku jidi shuni clé ite foi ga do goloka aya na baranyumana ne munga fusa ne nko yunye lala ni mata je ke mi jano na qiyama dona abika sababu ye ka boda da ambere jelema ala ka boda da amma kuma me muvo musoye aya chawbunya aka chawbunya aka aya Chiba sallallahu alaihi wasallama ako muso ni ka farda duru ni ya adi ala jati koso sungolo mase ko osun ala jati koso ki che ka labatu chuo hakika yarela ko nala sasi ma watimu odo ala taala be aljina bonda seki dele ka jira ila ko mun gadie ko do akono obike furu muso nyuma oneye obike muso echela batu muso de munu yusona uchew ka fotama utita yorola nu musara uchewla wa utita do flalinga fo barashira seliwati mase kuto baro barala ubo bara blaku ka seliwati ke opuma sungolo mase nuka elegilu watu che ubisun ke ga dafa umana kile hake munga elegilla sungolo ma ba ubo fana Jerusalem o muso de aya jonye munu kunaka di kiyama dona uma fatu cheka fonya fara musoma o hera baye musoka mijana kono ayate munyo azoro ga chaya ni cheko nya fara ifuru musoma kaba oye aljina so dalale musodi okuma aljina so bonda segi bi dala muso kelengele be ko mun gadi e ko do akono ama nyine ala fe muso be kene kayano alaka aljina no ya mbere jele jannatul firdaus alako no ya kelengele bere jele alaka kelengele bere jele ke chella batu muso ye ka abere jele ke a che tokoto muso ye ku ka dine fana oku halu tu ka dine na dine dole ta dine Chiba sallallahu alaihi wasallama ay mundama ango ladege o de Chiba sallallahu alaihi wasallam dine o kuma amba yin ala fe ni seminaire munu fleni ni fembaye ala ya onde kunaja aya ni muso yen ana nywana wore munu ngangani ya bara opma kana nga dugu nora naye anga dugo ba shu anga dugo ba clé ala ka barka ala ka baraji dama ka barka do adeuna en fait be kene kayano ala ka yafa kambere jelema ala ka kunaja ala ka limano dama ala ka hamna ko noya ala ka sutura ala ka labanye mama be ne furuku bo tara na hamide ka furu chenyuma ala batu che mumba bla ala batu sraga ama yin ala fe
an kana wuli ka bɔ yan n'Ala m'o cɛ nɔgɔya o muso ye a y'a fɔ ko amin Ala k'a min maa maa bɛ yen n'i b'a fɛ ka furu cɛ ɲɛnama de ma cɛ mun b'i bila Ala ko sira kan Ala k'o nɔgɔya n'i ye Ala k'o nɔgɔya n'i ye o tuma furu muso ka diinɛ dafala de don a ka diinɛ dafala don wa mɔgɔ mɔgɔ fana bɛ yan ni den t'a bolo an bɛ dugawu ɲini Ala Taala fɛ Ala ka den ɲuman nɔgɔya n'a bɛɛ lajɛlen ye Ala ka den ɲuman nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye maa minnu fana bɛ yen ni den b'u bolo n'u denw ma k'u sago ye u denw ma kolobo kalama ni fɛn na yɛlɛma masa ye Ala de ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u denw Ala ka kɔsegi nɔgɔya k'u bila sira kilennen kan Ala k'u bila sira kilennen kan ka kalan nɔgɔya n'u ye ka diinɛ baara nɔgɔya n'u ye Ala k'an kunnaja Ala ka limanaw di Ala ka haminako nɔgɔya o tuma nin ye fɛn ye an nisɔndiyara ni ko mun ye u bɛ nin na bi y'a tile 3 ye inshallah n'Ala sɔnna a b'i kuncɛ bi an kun nana ka na dakuruya fila fɔ a ye a y'a ka encourager a ka ko in na nin ye fɛn de ye a kana saliya nin na maa maa bɛ kɛnɛ kan yan nɔ an si kana wuli yan k'a fɔ jurumu b'an na ni Ala m'a yafa ka bɔ an na Ala k'an bɛɛ jurumu yafa Ala k'an bɛɛ jurumu yafa Ala ka hɛrɛ kɛ an n'aw ye Ala ka limaniya di an n'aw ma Ala ka haminako nɔgɔya Ala k'an sutura Ala k'an laban ɲɛ Ala k'an n'a kɛnɛya Ala k'an n'a hijabu Ala k'an n'a tanga Ala ka laban o de ma Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وخواتم أعمالنا اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة النظر إلى وجهك الكريم ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا على كأنه وصل كلا هرمك صلى على رسول جزاك الله خيرا أن سجارة معلومات قلبي على كثير وأنا يكتافي قلبي شباب صلى الله عليه وسلم أيوة محمد صلى الله عليه وسلم أمو كل دفوعه أقول يا أيها النبي اتق الله كم محمد كم سر عليه كم أكرمه أبينا فوق الصوب بولينا تنو لا كلا بوسا فناكم كم جينا تيجي بتني amba do akesi le do hali ba ka do faraka Ala kana na décourager Ala kana na décourager Ala kana deme Ala ka mbalo ninga Ala ka mfatu ninga kila horama ko so sallallahu ala rasul nya da kula fla muzoro kana ka kena jaza no e meduwo kai shu meduwo kai kle abe jija muna Ala ka nyogo muso bawo chaya Ala ka nyogo muso bawo chaya kanga quartier nun korta naye Ala ko noya rasul sallallahu alaihi wasallam akanu ko so abarka ko so sallallahu alaihi rasul subhana rabbika wa alaikum assalam wa rahmatullahi aya alhamdulillah Allahu akbar Allahumma la Allahumma amin aya alhamdulillah ko salama muso dobe ko go dugo hambala amba nyina ala fe kenen bonya